नमस्कार मु प्रिया आपण मानू स्वागत करछि हमर यूट्यूब चैनल प्रिंस प्रिया ओडिया ब्लॉग को। चलती आज वीडियो स्टार्ट करवा। देखंतु मु एठी राई बनेबा को नै जाईछि परिबा आलू बैगण झट्टा। चलनु मु कड़ाई रे तेल पके देली। एथि पे नेछि गोटे पियाज एबे तेल गरम है आसलानी। मुझे हाफ चामच सोरिष आउ हाफ चामच पान महुरी नहीं पकेबी। एबे सोरिष पकेलानी आपण माने देखुथिबे। पियाज तो आपण मन देखे देछि। एबे पान महुरी पकेली हाफ चामच, से भी फुटी आसलानी देखुथिबे। तापरे पियाज पकेली। एथिरे कौन पकेबे आउ टिके कौन पकेबे मिसुआ पत्र पकेले बहुत टेस्ट ता वासनाटा बहुत भल आसे और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे। जेहेतु मो पाखे नथिला मु सेतिपय पकेनी। आपण माने चाहिले भी पकई पारिबे, सेमती किसी प्रॉब्लम नहीं। न पकेले भी कुछ असुविधा नहीं, पकेले भी किसी असुविधा नहीं। देखुथिबे आर पटे मु बेसर बाटी देछि। सोरिष जीरा टमाटो रसुण सब ग्राइंडिंग कर देछि। एबे हम परिया पके देछि। देखुथिबे स्पीड रे मु पके देछि काहे ना वीडियो रो स्पीड कर देछि। पके देली एटा को हमें तेल रे फ्राई करबा। देखुथिबे मु घांटुछि। तापरे मसलाटा पके देले इटा भी फ्राए करबा आ सहित परिवा सहित मिसिबा पई। तापरे हल्दी गुंड लंका गुंड पड़िबो। हल्दी गुंड चामचटे, लंका गुंड हाफ चामच, ए लूण स्वाद अनुଯାयी। एबे नुह आउ थरे पानी देला पर पड़ियो। एबे अल्प पड़छि माने सोरिष रे मिसिया पाए। देखुते आपण माने चारियाडे सब मिसे अछि। ए पानी ऐड करवा। देखुते आपण माने पानी पके देलेनी। एथिरे हम लूण आउ थरे पकेबा काहेकि ना से मसला रे भिजिया पई पकेई थिली। सॉरी टी ठंडा है जाईची। लूण भी आउ थरे हाफ चामच पकेले। से तळ हाफ चामच पकेइथिले, एबे हाफ चामच पकेले। आको दे देबा घोड़णी। 15 मिनट खंडे छाड़ी दबा। तबे बाहर कले आपण माने देखुथिबे आर माने टिके जुकजुकिया टाइप रो थिले खाइबा को भल लागिबो झट्टा। सेति पई जुकजिया टाइप रो थिले सेति पई कोहंती राई बोली। देखुथिबे पानी प्राय तो मरी जाईची। एबे हमर हे जाईची राई। चलंतु मु साधा रे पनीर केमिति बना जाए देखौची आपण मानकु। पनीर छोट छोट पीस काटिकी छाणी देइची। से भी हाफ किलो दुटी आलू भी काटिकी छाणीची। छाणी भी एबे देखुथिबे आपण माने छाणीनी पूरा छाणीला पर एबे पनीर सब मु छाणी देइची। आपण माने देखुथिबे आलू भी छाणीबी। छाणु छाणु आलू भी छाणीबी। आपण मानकु लास्ट रे देखौची। देखुते पनीर आलू छाणी देइची। ता पय
ମସଲା ନେଇଛି ଅଦା ଟମାଟୋ ଜିରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପନିର ତରକାରୀ ବସାଇବା। କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ଭାତ ବସାଇଛି। କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବି। ଗୋଟା ମସଲା ମାନେ ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ପକାଇବି। ଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ ସବୁ ପକାଇବି। ଏବେ ପକାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସିମ୍ପୁଲ୍ସା ଯେମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତି, ସିମ୍ପୁଲ୍ରେ ବନାନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି ଜାଳ ଦେଇକି। ଫ୍ରାଏ କରିକି ଯାହା ମସଲା ବଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ କଷି ହେବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ଟମାଟୋ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ କଷି ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇବି। ତାପରେ ସେ ଜାରରୁ ପାଣି ଟିକେ ଧୋଇକି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ କଷି ହଉ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପନିର ଆଳୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ବସାଇଛି। ଏପଟେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଢାଳି, ଏଇ ପାଣିଟା କାହିଁକି ପକାଇଲି ନା, ସେ ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ସେ କଷି ହବ ବୋଲି ପାଣିଟା ପକାଇଲି। ଏ ପାଣିଟା ବି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଗରମ ପାଣିଟା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟିକେ ରହି କାହିଁକି ପାଣି ପକାଇଲିନି, ଟିକେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ ମୋତେ ବୋଲି ରହି ପାଣି ପକାଇଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ରହିକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ଆମର ହେଇଗଲା ପନିର ମସଲା।